डिटरमन करेंगे जी, कर रहे हैं। पहले हमने डिस्प्लेयर नोटिस आपके आने से पहले वो हो चुका है, सेक्रेटरी के खिलाफ भी वो डिसीजन हमने कर दिया था पहली दफ़ा ही। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि माशाल्लाह निमानी साहब इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी रहे हैं और 2.5 साल मैं भी पार्लिमानी सेक्रेटरी रहा हूं। सर, इससे सबसे पहले तो ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब को आना चाहिए था, वो नहीं आए। उन्होंने इस हाउस को इतना मोतबर समझा ही नहीं है और मेरे लिए काबिल एहतराम है स्पेशल सेक्रेटरी साहब, उनको कुछ भी पता नहीं है। नहीं, कोई एक्सक्यूज ही नहीं भेजी। हाँ तो वही ना, मैं तो डिस्प्ले दे दिया उनको। नहीं है डिस्प्ले नंबर 1 सर। अच्छा, तो मैं अगर नहीं होने देता महीना आगे ले जाते, वो तो यही चाह रहे हैं। ये इसमें सब मेरी बात मुकम्मल होने दें। अच्छा, उसके बाद जनाब चेयरमैन, इस हाउस को इस डिपार्टमेंट ने ऐसा समझा हुआ है कि कोई एससी नहीं है, कोई एक्सीएन नहीं है। सर, दिस इज नॉट ए वे। इन्होंने नहीं है आप एक्सीएन और एक्सीएन सर नहीं, मुझे मैं मियां साहब जावर जमान साहब की बात को इफ्तिखार साहब प्लीज, मियां जावर साहब आपने तनख्वाह काटी है, मुझे ये बताएं कि जब सेक्रेटरी मीटिंग करता है तमाम एक्सीएन एसडीओ सबकी, अगर एक बंदा भी गैर हाजिर हो ना तो उसका डिसीजन क्या होता है? सस्पेंड। सर, ये कोई तरीका है कि इस ऑनरेबल हाउस के सामने ना सेक्रेटरी हो, ना एससी हो, ना एक्सीएन हो, और बड़ी बात सब झूठ का पलंदा हमारे सामने रख दिया हो? सर, ये तो हमारे पास वो तो हम डिटरमन करेंगे जी, कर रहे हैं। पहले हमने डिस्प्लेयर नोटिस आपके आने से पहले वो हो चुका है, सेक्रेटरी के खिलाफ भी वो डिसीजन हमने कर दिया था पहली दफ़ा ही। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि इसको हम इसी तरह चला के, और जो एसडीएसी के फैसले इनके हुए हैं उसके मुताबिक हमें ये रिकवरी दें, जो मैंने पहले बात की थी मियां साहब। सर इसमें देखिए ना, इसका तो सर एक सेकंड सर, ये आपकी बात तो बिल्कुल बजा, हमें तो इसकी समझ नहीं आती। हमें तो अगर मैं होता तो मैं जब स्टार्ट हो रहा तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट करता कि जब सेक्रेटरी है नहीं तो हमने इस मीटिंग को चलाना क्या है एहतजाजन। सर ये तो फिर वजह बात हो गई। अब वो क्या हाई कोर्ट में गए, इनके बकौल हाई कोर्ट में आज गए हैं, ये भी चेक कर रहे हैं। मैं किसकी मीटिंग में? चीफ जस्टिस जो है उनको मीटिंग थी, नहीं वो हमने दे दिया है। नहीं वो इसलिए अब अगर आप नहीं, मुझे मेरी अगर थोड़ी सी नहीं निवानी साहब, किसी कोर्ट भी नहीं था, वो उस दफ्तर में बैठा। अच्छा उसमें दो चीजें हैं। अच्छा इसमें मेरी यार सुन लें आप, 1 मिनट। नहीं इंक्वायरी नहीं होती जी, मेरी बात आप सुन लें। डिसाइडेड है मियां साहब, लेट मी कंप्लीट प्लीज। उसमें ये है कि हमने जो इनका जो मैंने पढ़ा है, अगर आप सारा इसको थोड़ा सा देख लें, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक एसडीएससी हुई है 2022 में या 2023 में। निवानी साहब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। अच्छा उसमें इन्होंने और फैसला किया है, जो ये हम आपकी जो प्री पीएससी हुई है उसमें फैसला और है। ये मैं पहले बात कर चुका हूं, ये इधर भी आपने पढ़ा होगा, मैं पूरा ये पेपर वर्क बना के लेके आया हूं। इसमें 2 चीजें हैं। एक आप प्रिंसिपल एक फैसला कर लें, एक फैसला ये है कि जो इनकी पहले फैसले हो चुके हैं जिसमें एसडीएसी ने रिकवरी का कहा है, अगर प्री पीएससी ने उसमें रिकवरी का दोबारा नहीं कहा तो हम वो पिछला फैसला इंप्लीमेंट करवाएंगे रिकवरी वाला। एक तो ये बात हो गई। सर इसमें एक बात है, जब भी रिकवरी का कोई भी फोरम या पीएससी फैसला करती है उसमें वो टाइम लिमिट देती है। उसमें आपने पहले तो हमने दोबारा रिकवरी का नहीं कहना, जो टाइम लिमिट उन्होंने दी थी आया उसमें कितनी नहीं हुई और नहीं हुई ना सर, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये नहीं कहना हम 1 महीने का इनको टाइम दे रहे हैं। सर नहीं, पहले तो जवाब तलब करें कि जो टाइम था
اس میں تو پھر آگے چلیں گے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ٹائم پھر آگے چلیں گے تو یہ اگر آپ دیکھیں آپ کا آرگومنٹس جو ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ چونکہ سیکٹری نہیں ہے تو سیکٹری نہیں ہے تو ہمیں میٹنگ جو فردر ہے وہ آگے نہیں چلانی چاہیے، پروسیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کی سب کی خدمت میں یہ رکھ رہا ہوں کہ میں نے جو یہ سارا پیپر پڑھا ہے اس میں یہ 2-3 چیزیں میرے جو سامنے آئی ہیں، اس میں اب یہ ہے کہ ہم نے پروسیڈ کرنا ہے تو ہم نے تو پھر اپنے طریقے سے ہر پیرے کو چلانا ہے۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا جی کہ ہم نے ان کو پھر نئے سرے سے دیکھنا ہے، اگر اس کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں تو پھر تو ظاہر 1 مہینہ تو پھر، کیونکہ کل بھی اسی کا دن ہے، پرسوں آپ کا آ جائے گا بلڈنگ کا، تو 4 دن یہ میٹنگ چلنی ہے۔ یہ اب یا تو اب آج اس کو جتنے ہم کر سکتے ہیں ان کے فیصلہ کر لیں، اور کل سیکٹری صاحب ادھر پابند ہوں گے، اور سیکٹری اور جس نے یہ ڈرافٹ کیا ہے یہ پورا آپ کا، ان کے خلاف ان کا فیصلہ ہم کر دیتے ہیں۔ میرا تو یہ اب نونی صاحب میرا خیال ہے سیکٹری صاحب کو آپ بلا لیں، ان سے ڈسکس کر لیں۔ ان کو اس سیکٹری صاحب نہیں جی، نہیں ڈسکس کیا کرنی ہے، وہ تو کل آئیں گے، کل نہیں آئیں گے تو آئیں گے تو جو کنسرن ہے وہ مشاورت کرنے کے بعد فیصلہ کر لیں۔ مشاورت ہماری نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ہماری کیا یہ مشاورت؟ بات نہیں، مشاورت کا مطلب ہے گفتگو تو کر لیں، سر میری بات سنیں، کوئی عجیب کی بات نہیں ہے۔ سیکٹری صاحب تو یک طرفہ کل آئیں گے، وہ کل کی بات ہے۔ بات یہ ہے آج یہ ہاؤس ان سٹنگ ہے، ہم نے آج جو انہوں نے یہاں پر غلط بیانی اور یہ جو سارا جھوٹ پر مبنی جو ہے یہ لکھ کر بھیجا، اس پر ہم ڈیسیژن لیں۔ سر وہ تو لے رہے ہیں نا، وہ تو آپ دیکھیں، نہیں میں پیرس کی ڈیسیژن نہیں کر رہا ہوں، میں جو پیرا جنہوں نے بنائے جنہوں نے پیرا بنایا ہے، میری ذرا سنیں، ان کا ہم نے اسپیشل سیکرٹری صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے کون لوگ پیرا بناتے ہیں؟ انہوں نے بتایا چیف انجینئر نے بنایا ہے۔ سر نہیں سر، یہاں پر سیکٹری لیول سے کم بندہ سگنیچر کر کے نہیں بھیج سکتا۔ نہیں وہ سیکٹری کے سگنیچر ہوئے ہیں، سگنیچر ہوئے ہیں کہاں ہوئے؟ اور پہلے سب سے پہلے دیکھیں نا، سب سے پہلے فرسٹ پیج پہ یہ دیکھیں نا، سائنڈ اوتھینٹیکیٹڈ سب سے پہلے ہوئے ہیں سیکٹری کے۔ سر دیکھیں سیکٹری کے، ہاں نہیں ان کو دیکھیں، اسپیشل سیکٹری آپ کا کر رہے ہیں نمائندگی۔ I'll request the chair آپ 5-7 منٹ کی بریک دیں، اینڈ ہم بیٹھ کے اس کے ایک ہم اس پہ کنسنسس بلڈ کرتے ہیں۔ ہم اپنے سر اس میں جو میاں صاحب نے ہمیں اس کے سارے اوپر علیحدہ بیٹھ کے ایک ڈیسیژن لینا ہے۔